Madto gyud ko ka mare. Kay maningilay ko siyang gisaad niya sa kuha ba. Kung idugay na gyud to. Karon narade ka. Mare, maningilay gyud ko siyang gisaad sa kuha ba. What? Unsa pre? Unsay gisaad ako sa imo ha? Nga wa man jud koy gisaaran bisag isa kabuk tao. Samot ta sa tibok barangay. Wa gyud koy tawo ang gisaaran. Samot ta ikaw. Wala gyud ka mare. Naglimot-limot gyud ka sa kuha ba. Labas pagod sa kong nahuna mare. Na imo kong gisaran. 5 ka bulan na naglabay. Munang naningil ko sa imo karon. Kung unsa ba ka tinuod ay mong gisaad sa kuha. Pre, wala man jud ko kahinumdum og na ako gisaad-saad sa imo ha. Turyahe daw ko anabi para makabalok ko. Na, kalimtanuna po di mo mare oy. Ang gisaad mo sa kuha mare na imo kong palukon. Sus, kanto day pre na imo po dayong gidib-dib akong giingon oy. Yan na malaman naman tagod ka ato kay nga grabe hubugan nimo, grabe gwal sa mo kaayo ba kay nag-away mo si mo asawa kay wala ka gipahalok. Ngon ko nga, pre, sus kahalok naman day pre. Pahalokon ta ka oy, pero oy samok. Imo po dayong gidib-dib jud nako mare. Kay imo man kong gisaran, napalokon ko nimo. Unya, nianay ko dire, kay mahalok ko. Unya, pwede akong mahalok. Oy, 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 oy! Di, dyan ko masugot, pre. Ayaw pagyama-yama din na. Kaya na, partabi yung isuga kung ba na, basin matigbasan ka. Dili jud na pwede mare. Mahalok jud ko si mo karon mare kay saan ginani mo mare. Muhalok na ka sa kuwaha, karong ka. Kaya halok daw, sige! Ay. Sunod lang ko mo halok si mo mare. Ay, kanabog na imong huna mare ba. Dili na ko mare. Mamunal man di ay.